केमती अच्छा भल अच्छे ना मुझे तो भल अच्छी चलते स्टार्ट कर आज ब्लॉग। तो मुझे सब कम सरला गाधे हजबैंड जाइए गाधे को सी आसिक पूजा करदे सेपटे ननभेज आनी पोकड़ा माछ आनी मुझे भाजी तो मुझे पूजा करी से पूजा करदे। चलते वीडियो कंटिन्यू करते मुझे कौन कर देखी मो गचर दुटा फुल फुटी चलते तोड़दे। फुल फुटी सुंदर फुल सुंदर फुलटे फुटी स्थल पद्म फुटी ब्यूटीफुल फुल एटा गोटे मंदार केते सुंदर देखते मुझे फुल आनी तो पूजा सरीगला हजबैंड पूजा करदे। पोहड़ा माछ तो मु खाइबिनी नॉनवेज हजबैंड खाइबे कहीं मोर शनि ओषा तो मुझे माछ भाजी कड़े बसी देछि तेल भी ताती गलानी माछ पकेबा। छपी मसला रेडी कर देछि गोटे रसुन नहीं गोटे मीडियम साइज पियाज नहीं जीरा नहीं हाफ चम्मच गोटे चम्मच सोरिष नहीं 4टा सुखिला लंका नहीं ग्राइंडिंग करदे मीडियम साइज आलू नहीं काटिदे तरकारी कर कढ़ई बस तेल पके पंचफुटन पकईदेली दुटा तेजपत्ता पकईदेली आलू पकईदे टमाटर करदेली हलदी गुंड पकईदेली काश्मीरी रेड चिली
ଲୁଣ, ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ ଜରିବାନି। ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ପକେଇଦେବା। ମାଛ ରଖିଦେଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡି। ମାଛ ତରକାରୀ, ଭାତ, ପିଆଜ। ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ମଗେଇଥିଲି, ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଡବାଟେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା କେତେଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ 5ଟା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପଶିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଡିଜାଇନଟା। ଏଇ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ଏଇ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ। ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ 2ଟା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 5ଟା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। କେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ମିଶୋରୁ ମଗେଇଥିଲି, ମାତ୍ରଟା 156 ଟଙ୍କାରେ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଶୋଇକି ଉଠିଗଲି। ତ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପଲ ବାହାରିଛି ଏଠି, ବହୁତ ଦରଜ, ହାତ ମାରି ହେଉନି। ତ ଗରମ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରିଜରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି କି ଦେଖିବା। ଯାହା ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେବା। ଚକୋବାର ମିନି फ्लेवर आइसक्रीम, चलते तक खाइबा। बहुत टेस्टी लगे अरुण आइसक्रीम टा अरुण कंपनी बहुत टेस्टी लगे। मोर सब कम सरीगला, मुझे बाहर टे बुलूची। तो चलते मुझे जिनस देखा देखो मैंने केते अमृतभंडा है, केते छोट गचरे केते अमृतभंडा है। मैंने यहाँ मो पिजुली गच, केड़े बड़ पिजुली गच केते पिजुली धरची। दुईटा पिजुली पारली। देखो सांग मैंने केते गुड़ा आंब होइचे। तो मुझे संध्या देवी।
देखो सामने गोटे येलो कलर दार बढ़िया देखा ना सुंदर देखा।